Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program memperkasakan Portal Delima dalam daerah Tawau. Dan pada hari ini, anda bersama Teacher Amira Abdul Rahman dari SK Taman Tawau. Dan teacher akan bawa anak-anak murid untuk mendedahkan dan kita sama-sama akan belajar cara-cara untuk mempelajari satu lagi platform Microsoft, iaitu penggunaan Microsoft OneNote. Ayo sama-sama kita pelajari bersama. Baiklah anak-anak murid sekalian, pada hari ini special topik untuk anda semua iaitu penggunaan Microsoft OneNote. Jadi kita buka daripada awal lagi. This is how you start with the Portal Delima. Kita mesti menggunakan Portal Delima sebab ada banyak sangat tools yang disediakan secara percuma. Jadi kamu login seperti biasa. Jika ada paparan seperti ini, you just click allow. Jadi muncullah paparan yang pertama ni, and then you click on Microsoft Apps. Yang ada di sini. Dalam Microsoft Apps, like I said before, dalam episod-episod sebelum ni ada Teacher Amira dan Teacher Nirmala telah dedahkan beberapa sudah tools-tools yang ada dalam Microsoft, dan pada hari ini Teacher akan dedahkan tentang OneNote. So OneNote ni dia akan paparkan satu lagi, and you have to log in dalam website Microsoft. So you take your time to log in. It's okay if you do it twice. When you meet, kalau jumpa paparan seperti ini, you click don't show this again, and then you click yes. Ini adalah paparan OneNote. So when you log in into Delima, dia punya OneNote ni adalah secara cloud. Dia kita boleh login di mana-mana menggunakan apa-apa device as long as selagi mana kamu guna account email yang sama. Jadi OneNote ni adalah digital notebook yang kita boleh create, kita boleh hasilkan, edit dan share nota-nota menggunakan device-device yang kamu gunakan. Jadi ibaratnya seperti kamu menggunakan buku nota, tapi ini secara digital. Jadi dia ada dan lebih menarik lagi sebab kita boleh masukkan pelbagai konten, contohnya teks, images, audio, video, links dan banyak lagi. Jadi teacher start. I show start. We start with click new notebook. And then when you click on new notebook, dia akan tanya kamu what kind of notebook. So let's say, teacher mau gunakan untuk buku nota subjek. Subjek bahasa Inggris ataupun kita make it English year 6. Kamu andaikan kamu tahun itu tahun 6, kamu tahun berapa, you put year 6 and what year, 2024, 2025. So bila buka sekolah nanti kamu ada prepare sudah, you get ready your own notebook in using one notebook. So this is the view. Kalau kamu buka, dia akan jadi macam begini. So you have to imagine when you buka buku, ada dia punya muka depan. And then dalam buku tu dia mesti ada topik-topiknya, betul kan? Dan setiap topik tu baru ada pages yang kamu mau isi. So this is the way you can explore more. Tapi teacher hari ini akan dedahkan secara basic, secara asas untuk murid-murid didedahkanlah untuk kamu dapat pendedahan yang awal. So nanti kita akan langsungkan lagi dalam episod-episod yang seterusnya penggunaan secara advance. But today
teacher dedahkan secara asas dahulu. Okay, so how are you doing? So this is the list of notebook. If you click here, dia akan senaraikan beberapa notebook yang kamu sudah create. So if you click on year 6 punya notebook, okay, so you can start with creating one lah. Okay, so this notebook is empty. Okay, macam mana mau mula? Click here to enter a new section. Section ni maksudnya kamu punya topik besar lah. Okay, contohnya chapter 1. Okay, apa nama topik dia? My family. Okay, so you click OK. So kalau kamu nampak di tepi ni, ini adalah terbuka satu segmen. Ada dia punya satu section. Okay, dalam satu section tu dia ada buka lagi untitled page. So page ni dia subtitle, pengisian di dalam topik yang besar ni. So you can create more up to you berdasarkan kamu punya creativity. Teacher rasa anak murid teacher ni lagi suka, lagi advance, mau explore. Jadi up to you. How are you going to organize your own notebook? Okay, so here untitled page untuk introduction. Okay, dia tentang apa? So you can copy paste from other sources or you can insert. Okay, up here. Okay, bila sudah buka satu topik and then satu page, mau masukkan konten tu, you can look here. Di atas sini ada button home. Button home dia akan paparkan how are you going to design your own writing. Contohnya, you wanna make it, kamu mau buat dia dalam bullet kah, kamu mau buat dia macam dia lebih kurang macam words lah. So one of the special case here, dia ada sini text. Text ni dia kamu boleh tambah tu icon-icon yang macam contoh ada list to do. Okay, you put here contohnya homework. Okay, ataupun contohnya task, group work. So you can create one of the task yang untuk kamu boleh tick lah. So this one thing. And then text, there are many kind of text yang kamu boleh masukkan. Okay, ada important, so which means that notes tu important. Kalau kamu sudah masukkan nota-nota, kamu boleh tahu nota tu penting. Dan kamu boleh masukkan question pula, contoh. Okay, ada remember for later. Maksud di sini, you have to, ini important lah untuk kemudian nanti. Contoh definition, boleh masuk highlight, boleh masuk contact, and many more here. So you can explore nanti satu persatu. So today teacher hanya tunjukkan secara asas saja. Okay. And then here is the spelling part. Okay, dalam Microsoft Tools ni dia ada dia boleh check kamu punya spelling. Okay, if you do some writing, kalau kamu buat satu penulisan kah, automatically Microsoft dia boleh detect kamu punya grammar. Okay, so next button is this part, the way you can put table, you can attach file juga. Picture ada di sini, whether you want to take the picture from online, daripada online ataupun daripada file kamu. Here for you to insert link. Contohnya kamu mau dapatkan hyperlink daripada mana-mana sumber, sources yang kamu ambil, and then you just copy paste the address here and then click the text. Okay, contohnya my extended family. Okay, contoh kan. So you want to click dia ambilkan link. So probably you might find the sources from somewhere else. Okay, the most what is extended family, contoh kan. So you want to put information about this one. So you click on the link. Okay.
supaya kamu punya nota tu lagi menarik. So when you click here, insert, and then extended family meaning, or you can make it what is extended family. So when you click insert, dia ada satu link yang besar di sini. So you can drag. Okay, the great thing about OneNote, kamu boleh bawa dia di mana-mana saja. Kamu mau bawa dia ke tepi kah, kamu mau bawa dia ke tengah kah, it's up to you. And then you can make it bigger. Okay, contoh kamu mau tulisan cantik sikit. So, based on your creativity. So, OneNote ni dia lagi bebas berbanding tools-tools yang seperti seperti Word kan. So like I said, up to your creativity. So other than that, dia ada simbol, okay, simbol-simbol yang kamu mau masukkan. Ada for math, if you want to do the notes about math, jangan risau, semua format ada di sini. So when you click here, dia akan terpapar di tepi sini. Dia akan ajar macam mana mau start masukkan formula-formula. Other than that, dia ada emoji juga di sini nah. Sangat menarik. I bet all of you like emojis. Teacher pun suka emojis. Okay, here is another office in if you want to embed other office. Okay, maksudnya kamu mau masukkan Microsoft Word kah ataupun nota PowerPoint kamu boleh. Sebab this is very sesuai lah, sebab kamu boleh masukkan mana-mana, dia punya ekosistemnya sangat memudahkan pengguna. Jadi anak-anak murid bila sudah guna Microsoft Word, bila sudah guna PowerPoint, so everything can be put in one mana-mana tools. Okay? Okay, jadi yang ini info meeting details. Kalau kamu mau buat meeting, kamu boleh assign tarikh yang sesuai. So other than that, kita ada form untuk kalau kamu mau create question kah. Okay. So next button is the drawing button. Okay, drawing button ni if you want to write something. Contohnya you want to make it like dalam penulisan kamu, tangan kamu sendiri kan. So you can do like this, click on pen, and then what is extended family, you create lah macam gitu. Ataupun you want to write, kalau kamu mau tulis family, brother, ataupun mau lukis kah, this is you free to use whatever you want. Okay. And then this is the highlighting part. Okay, dalam tulisan tu ada boleh pilih color. And then this is the line choices punya. Ada ruler. Okay, mau buat ruler boleh. Math assistant. This is basically yang ini part bila kamu mau explain kan. Okay, so last is about this part. Okay, for example, kalau teacher bagi satu ayat lah kan. For example, I copy here. Insert. Sekejap. Try. Dalam eraser pun you can use eraser untuk padam kalau ada kamu buat salah kan. Okay, so when you put here, okay, let's say kamu ada ambil nota, and then you want to make it immersive reader. Immersive reader ni that helps you to bantu dalam membaca. Okay, for those student yang ada masalah untuk membaca, immersive reader yang ada dalam OneNote ni sangat-sangat membantu. So dia akan terpapar secara ini, tulisannya besar, and then dia boleh bantu murid yang ada masalah membaca. Okay, for example, homework. Okay, they help. Task. Group work. WHATISEXTENDED. Sorry, dia aja. Sebab
Sesambung pula tu. Family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, and uncles, etc., in addition to parents and children. Okay, so that is part of the interesting dalam penggunaan Microsoft Tools. Dia ada immersive reader. So immersive reader ni dia bantu murid yang mengalami masalah membaca, and then kita boleh ubah text size-nya. Contoh, kalau kita mau besarkan lagi boleh. Kalau murid dia susah baca dengan tulisan begini, kita boleh ubah jenis tulisan yang Comic Sans, Comic Sans, yang memang dalam tiga-tiga jenis tulisan ni adalah tulisan yang telah dikaji sesuai untuk murid yang mengalami masalah membaca. Okay, so ini dark theme. If student ni dia ada masalah, susah mau fokus ke apa, kita boleh change the theme. Okay, for grammar option, for grammar option here di tepi, kita boleh on the button untuk bantu dalam syllable. Okay, syllable ni suku kata, macam uncle. Jadi murid yang tidak pandai membaca tu, kita boleh latih dia dalam gunakan immersive reader ni lah, Okay, jadi noun, kalau kita on kan semua part of speech ni dalam grammar, so dia akan tunjuk dan dia akan paparkan part of speech yang memang berkenaan lah, mengikut kategori. Contohnya noun, family. Ini noun. Jadi murid tu, cikgu tak payah explain banyak, dia tahu ikut color. Okay, based on your color. Even the student, anak-anak murid depan teacher pun boleh belajar sendiri. Okay, just find any sources from internet, you copy from OneNote here, and then you click on immersive reader. So for reading reference, okay, untuk reading reference ni boleh bantu students macam mana translate. Kalau murid tak faham, dia boleh translate guna contoh Malay language kah. So automatically dia akan translate untuk murid lah. Okay, so here, nanti dia akan automatically ubah bahasa. Jadi murid tu, oh ini rupanya maksudnya. So, click here for the original. Click here for Malay language. Okay, and then, kalau kamu turn on button reading coach. Okay, reading coach ni untuk boleh bantu murid membaca. So, student, bila kita klik reading coach, di sini ada button mic kan. Dengan adanya reading coach ni, dia boleh bantu murid-murid kita membaca juga. Okay, contohnya dia start reading, kita allow, dia kena ada microphone. Okay, jadi dia akan bagi tahu instruction macam mana mau start. Okay, dia bagi access mesti dengan microphone, masa dibagi 10 minit, kalau habis tekan press button stop. Okay, start reading, dia akan count 3, 2, 1, and then you may start the recording process. Okay, so teacher tak tunjuk lah exactly, but you can explore more. Okay, seterusnya kita akan terus pergi here, this part, page color. Page color ni kita boleh ubah what kind of pages, macam warna muka surat tu. Okay, kalau murid suka warna-warni, kita boleh tukar dia punya page colornya. So this part is rule line. Okay, kalau kadang-kadang murid suka dalam bentuk macam buku nota, jadi kita boleh create design macam begini. Other than that, kita boleh pilih dia sebagai kalau seperti ini, kalau untuk maths punya subjek kan. Okay, this part is page version, and accessibility ada di sini untuk bantu murid dari segi memahami maksud ayat ataupun cek ayat tu grammar atau dan sebagainya. Alright, so the last part is the help. Okay, if you have any question, you can click here, paling simple, and then ask for the things that you want. Jadi dia akan pop up another website untuk help punya, untuk bantuan lah. Okay, I think that's all for today's session. Okay, cara penggunaan Microsoft OneNote dalam dunia pembelajaran anak-anak murid teacher. Dan teacher harap lepas kita explore sebentar tadi, anda boleh laksanakan dan explore by your own menggunakan OneNote dalam penggunaan notebook anda. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.